उठिबनी जम्मा उठिबनी थरे नुह दिथर नुह तीन थर नुह चारि थर मेट्रिक फेल हो सारा जम्मा उठिबनी देख आपण मानक टिके सन्देह लगुथ बे मोर नुह मो झीर जम्मा उठुनी कौन करी थरे नुह दिथर नुह तीन थर नुह चारि थर मेट्रिक फेल हो सारा आज जाइए विज्ञापन देकी आई देखा जाओ ट्यूशन मास्टर मो घर केमती लाइन संभाली जा हे मु जाइली विज्ञापन देके आई गोटे कण ते 10टा करिवे घर अछन मते 10टा ट्यूशन मास्टर हे तू कौन एमिति कथावार्ता करूचु कौन जे कौन तू तो कहला मते करिवे करिवे कौन करिवे माने ट्यूशन करिवे आ तू कौन कथाटा को उल्टा करके एपट सेपट कथावार्ता करछु हां तमे खाली कथा को अनर्थ करछ ना मु भी सही कथा कहली 10टा ट्यूशन मास्टर मते ट्यूशन सही कथा ना मु सहीटा कहूची हे मां तते 10टा ट्यूशन मास्टर जते वाला ट्यूशन करिवे तू पूरा पूरी हिडो देगी आरे को चली जी हां चंद्र चली जीबी मु चंद्रमणि घर अछंती के बापा तू के भे चंद्रमणि आपण के हाँ मु निजे चंद्र आगे नमस्कार नमस्कार अति भक्ति चोर लक्षण हाथ को दी हाथ हो जा बाबा बाबा तमें किए कहल आज्ञा तू एपटा मो हाथ को दी हाथ हवा भी आसनी आज्ञा आपण जो संवाद पेपर विज्ञापन देथिले सेति पे आसी सर तमाने किए तमे नाटा कोन कहूना नाटा होची प्रेम चौधरी आज्ञा प्रेम चौधरी मु तो विज्ञापन देथि ताले तमे के मगे ट्यूशन मास्टर पे जो विज्ञापन देथिले आपण ताले तमे ट्यूशन मास्टर आज्ञा आज्ञा विज्ञापन जो देइथिली आज्ञा ताकू पढ़ी के आसी जो आज्ञा आज्ञा अच्छा जा बहुत बढ़िया हला अच्छा बाबू ट्यूशन मास्टर तमे कोन कोन पढ़े जानि सब किछ आज्ञा गणित साहित्य कृषि कृषि विज्ञान आज्ञा एतरे प्रेम पाठ भी पढ़ी आज्ञा 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 अच्छा अच्छा हे जी पापा हां कोन हला मां ओरे किंतु ए सब पाठ पढिबार मूड नै आ को पाठ पढिउ मां ना टिके लव स्टोरी अरे एटा कोन ओडे पाठ कोन जानि पन्नो जे मु काई जानि सर को पछन सी लव स्टोरी पाठ सिखि जंती ए बापा आज्ञा मास्टर बाबू आज्ञा ट्यूशन मास्टर है ये तमे लव स्टोरी कोन जानि छ आज्ञा जानि छ आज्ञा ताले जमिला सेतरे मु पर आज्ञा पीजी करके आसी को कहले पीजी करके आसी आज्ञा ताले तमे पूरा पूरी जानि छ आज्ञा आज्ञा हे मास्टर पूरा पूरी जानि जंती पूरा पूरी फिट हो ए गोटे काम कर ताले तमे पढ़ेबारे स्टार्ट कर दियो मु आस जी अच्छा एई तो म ताले जियो की हाँ मो झियो पूरा आज्ञा आज्ञा से कौन है ना चारि थर मेट्रिक फेल हो सारे सारा हिरो दे पारुनी से विज्ञापन देती जाऊँगी से विज्ञापन वाला को मना करी पुणी पुणी लगेदेवे आपण आउ गोटे किए अधिका पड़े आस ठीक अच्छे मुझे आसूँ तुम स्टार्ट कर दियो ठीक है आज्ञा आज्ञा शुणु बर्तमान बजार गोटे नुआ बही आसी आसबे आज्ञा कौन से बहीटा बाबू आज्ञा जौन जीवन जीवन से बही पढ़ले आपणकर झीर तमे से कथा छाड़ से बही नाटा कौन जौन जीवन जौन जीवन आज्ञा 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 अच्छा अच्छा ताकू पढ़ले इंग्लिश ग्रामर भल पूरा फास्ट आज्ञा ताले पूरा पूरी बोलछ ताले हिडो ढेई जीव आज्ञा हां ठीक अछि
କ'ଣ ନାଁଟା କହିଲ? ଯୌନ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବନି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି। ହଁ ବାପା ବୁଢ଼ା ବୟସ ହେଲାଣି ତ ମନେ ସେମିତି କାହିଁ ଲେଖୁଛ? ତମର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ହାତରେ ଲେଖୁନା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା କୋଉଠି ମିଳିବ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବେ ସେତେ ଭଲ ବହି ମିଳିବ। କାଇଁ ଏ ପାଖ ନିକଟରେ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବହି କାଇଁ ଆସୁଛି। ଏ ସ୍କୁଲକୁ ବଜାରରେ ଏ ବହି ପଢା ହଉନି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବହି ସବୁ ଆସୁଛି ବୁମ୍ବାଇ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା ପାଠଟା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଏଇ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ। ଦେଖ ଅଥାନା ଥାନାକୁ ଦେଖିକି ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ମାଡ ମାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ମାରିବା କଥା ସେ ଜାଗାକୁ ମାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ତମ ନା ତାହେଲେ ପେଣ୍ଠି। ନା 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 ହଉଛି ପ୍ରେମଲତା ପାତାଳି ସିଂହ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ବାପା ଡାକନ୍ତି ମତେ ଗେଲରେ ତମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ? ସାରେ ସତ କଥା କହିବି? କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ 10ମରେ ଦି ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ହେଲେ ମୋର ଉଠୁନି। ତମର ଉଠିବ ପ୍ରେମ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଛି ମାନେ ତମର ପୁରା ପୁରି ଉଠିବ। ସତରେ? ହଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟାକୁ ଧରିବ ତମର ପୁରା ପୁରି ଉଠିବ। ଏଇଠି ସାରେ କଣ ମାନେ ମୋ ପାଠ ଗୁଡାକ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଧରିବ ସେତେବେଳେ ତମର ପୁରା ଉଠିବ। ସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆସ ବସିବା। ସାରେ ବସ। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ। ସାରେ ମତେ ନା ତମ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ହଉଛି ପରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ। ଆରେ ଆସ ନା, ଆରେ ଆସ। ତାହେଲେ ଆମେ ବସିବା। ହଁ ସାର୍ ଆସ। ସାରେ ହଁ ସାରେ ୟାକୁ ପଢିବ ମୋ ଝିଅ। ତମେ ତୋର ଅବସ୍ଥା ବାହା ହେଇଛ? ବେଳା ଖରାପ। ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ପଡିଛି। ୟାକୁ ସାରେ କଣ ହେଲା? ପଢିଲେ ଗ୍ରାମାର ଭଲ ହବ। ଇଏ ଶଳା ଯାହାକୁ ଆଖେଇଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଖେଇଲାଣି। ପିଲାବେଳେ ଆଖେଇଥିଲି ସେ ପିଲା ବଡ ହେଇ କାଖେଇଲାଣି। ଯାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା କାଖେଇଲାଣି। ଯାହାକୁ ପିଲାବେଳେ କାଖେଇଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମତେ ଆଖେଇଲାଣି। ଆରେ ତମ ପାଖରେ ବସିଲେ ନା ମୋ ଦେହଟା ଖାଲି ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି ସାରେ। ହବ ହବ ସାରେ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇବ। ସାରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ହବ, ଇଂଲିଶ ହବ। ମୋ ବାପା ଯାଇଛି ବହି ଆଣିବାକୁ ନା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧରିବ ତମର ପୁରା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଉଠିବ। ଭାଇ ଦେଖିବ ମାନେ କଣ କହିବି ୟା କଥା ମାନେ ଲାଜ ମାଡୁଛି। ତମେ ମୋ ପାଠ ଗୁଡାକୁ ଧରିବ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ତୁ ଶଳା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କିରେ? କହିଲୁ କ'ଣ? ଇଏ ବହିଟା ପଢିଲେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଭଲ ହବ। ତୁ ଶଳା ଭଲ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ଶଳା ଖାଲି ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଅଛି। ୟାକୁ ମୋ ଝିଅ ପଢିବ। ତୁ ଶଳାକୁ ଆଜି ମାରି ମାରି ମାରିଦେବି। ତୁ ଶଳା ଭଲ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ହଉଛୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇବୁ। ଶଳା ବାହାରେ ଖୋଜୁ। ଏଇନେ ବାହାରେ ନା ନ ବାହାରିଛୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁନି। ତୁ ଶଳା ଟ୍ୟୁସନ ପଢିବା ଭଳି ଏଇ ବହି ଲେଖିଛୁ। କହୁଛୁ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହବ, ସାରେ ଗ୍ରାମାର ଭଲ ହବ। ଶୁଦ୍ଧ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଅଛି ୟାଦ ବାହାରେ।
ହଉ ଛାଡ ହଉ ମୋର ବା ମୋର ବା ମୋର ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା